Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 主内弟兄姐妹们，早上好！ Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. 我们感谢神，今天早上我们有机会来一起敬拜神。 Sebelum memulai ibadah, mari kita melakukan saat teduh. 在还没有崇拜之前，我们先默祷。 Mari kita memulai ibadah kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 5. 我们开始我们的崇拜聚会，我们唱圣教诗歌第5首， Kemuliaan dan hormat. 无量赞美荣光。 Kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. 今日的崇拜会是靠创造天地之耶和华的名，他守诚实直到永远。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. 愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督与你们同在。 Marilah kita membaca nas pembimbing yang diambil dari Kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 我们读十里经文是在马可福音第11章第9到第10节。 Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. 前行后随的人都喊着说：“和散那！奉主名来的是应当称颂的。那将要来的我主大卫之国是应当称颂的。高高在上和散那！”
Bapak Ibu sekalian yang terkasih, 主内弟兄姐妹们， marilah kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Marilah setiap kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon pengampunan dari Allah. 我们低头在上帝面前认罪。 Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berkumpul bersama jemaat, untuk melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang dengan hati kami yang hancur. Kami datang dengan dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami, maupun setiap pemikiran kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Mengampuni. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 158. 我们唱 Ku ingin menghayati. 我们唱认罪诗歌158首。 Ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbullah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. 主内弟兄姐妹们，请起立，我们要听恩典信息。 Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 恩典信息是在约翰一书第一章第9节。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 这是上帝的恩典信息。 Syukur kepada Allah. 感谢上帝。 Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh penginjil Tabita. 我们要进入正道，正道是由达比达传道来传讲。 Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 270. 我们唱诗270首。 Penuhiku dengan firman-Mu. 你求你的话充满我。 Dengan firman-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. 在我们还没有进入听上帝的话语之前，我们进入祷告。 Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh hari ini beribadah kepadamu, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan dengan hikmat daripadamu, sehingga ketika kami mendengarkan penguraian firman-Mu, kami dapat memahami dan mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini. Dan Kau juga gerakkan hati kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dengan sukacita. Kau juga pimpin dua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang akan menerjemahkannya. Sehingga apapun yang hamba-Mu ini sampaikan itu sesuai dengan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 今天的正道经文是在马可福音第11章第1到11节。 Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang dari yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang sudah mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan mereka. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。 Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们，早上好！ Hari ini kita memasuki Minggu Palem dan Minggu Sengsara Yesus Kristus. 今天我们是进入棕树主日和受难周。 Tema hari ini adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan.
今天正道的主题是在称赞与拒绝之间的自我节制。 Kita hidup di dunia ini tidak selalu ada yang suka dan mendukung kita. 我们生活在这个世界上，没有人总是会喜欢和支持我们。 Pasti ada yang tidak suka dan menolak kita ketika kita melakukan sesuatu. 当我们做某一件事情的时候，肯定会遭到拒绝或不喜欢。 Hari ini kita mau belajar untuk menguasai diri di tengah segala pujian dan penolakan yang kita alami di dalam kehidupan kita. 今天我们必须要求自己，在我们的生活中，在称赞与拒绝之间能够自我节制。 Penguasaan diri bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. 自我节制不是一件容易的事。 Ada beberapa orang yang jatuh ke dalam dosa akibat tidak bisa menguasai dirinya. 有一些人因为不能够节制自己而犯罪。 Aspek dalam penguasaan diri adalah pikiran, perkataan, perbuatan, dan keinginan kita. 节制自己这一方面就是思想、方法、语言、行为和欲望。 Jadi kita harus belajar bisa mengendalikan seluruh aspek dalam kehidupan kita. 所以我们要学习在各个方面都要节制自己。 Contohnya saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 比如在我们工作中， Ketika kita bekerja, kita pasti ingin menghasilkan yang terbaik. 当我们所负责的职务，我们都想能够得到最好的成绩。 Sehingga kita di situ ingin mencapai tujuan kita yang terbaik sehingga kita kerja keras. 以致我们都很努力的去完成。 Ketika pekerjaan selesai, kita mendapatkan pujian karena hasilnya bagus. 当我们得到好成绩的时候，我们受到表扬、称赞。 Hari berikutnya kita diberikan tugas dan tanggung jawab lagi. 接下来我们又接到了另外的要负责的工作， Namun akhirnya kita mengerjakan tidak teliti. 但是因为我们不小心谨慎， Sehingga kita mendapatkan teguran. Akhirnya kita pun ketika ditegur marah. 以致我们做错了，我们受到了批评，而我们生气了。 Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semangat kita ingin memberikan yang terbaik itu tidak boleh hilang. 起初本想做好自己的工作的初心，不能够没有。 Bila kita bisa mengendalikan diri kita, maka semangat yang di awal tadi terus ada sampai akhir tugas kita selesai di pekerjaan tersebut. 当我们能够节制自己，按照我们起初的精神一直走下去，达到最后最终的目的。 Manusia terkadang mudah terpengaruh dengan pujian, teguran, situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupannya. 我们人时常会受到被称赞或被批评，或是周围环境的影响。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat pada Markus 11 ayat 1 sampai 11. 弟兄姐妹们，我们看马太福音第11章第1到第11节。 Di situ mengisahkan tentang Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. 在那里讲述了关于耶稣在耶路撒冷受到表扬的事情。 Di ayat yang pertama dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua muridnya. 第1节说，耶稣在和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发了2个门徒。 Yesus tahu kejadian apa yang akan dialaminya di hari ke depan. 耶稣知道他前面要走的这一条路是很艰苦的， Namun Yesus tetap menjalani rencana keselamatan dari Allah bagi manusia.
但是耶稣还是要走这一条拯救人类的神之道路。 Ia tidak menghindar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 那是不可避免的路。 Hal ini dijalankan Yesus karena ia taat kepada Allah. 今天耶稣走这一条路是顺服上帝的旨意， Sehingga pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. 所以在第2到第3节里面，耶稣吩咐他的门徒， Bahwa ketika ada seekor keledai muda, bawalah kepada Yesus. Dan Yesus menitipkan pesan bahwa ketika orang bertanya, katakan Tuhan membutuhkannya. 耶稣对他们说：“你们往对面的村子里去。进去的时候，就看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它，那人必定立时让你们牵来。” Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terlihat kemakuasaan Yesus yang memberikan pesan yang komplit bahwa ketika ada yang bertanya, jawablah seperti ini. 从这里我们看出耶稣是万能的，他能够给予完整的信息，让他的门徒按照他的话做出来。 Sehingga ketika mendengar pesan dari Yesus, murid-muridnya pun taat kepada Yesus. 听了耶稣的吩咐，他的门徒立刻就去实行，而且实现了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， ketika kita membayangkan seorang Mesias, pasti kita membayangkan seorang Mesias yang menyelamatkan manusia dengan gagah seperti seorang pahlawan. 当我们知道要拯救人类的弥赛亚来了，应该是像一位勇士骑着威武雄壮的大马而来。 Seperti seorang presiden yang mau datang ke suatu tempat, pasti ada orang yang mempersiapkan kedatangan presiden tersebut. 好像一位总统，他要来到一个地方之前，所到之处、所经过的路，必定有保安部队在守卫在周围。 Rakyat pun yang tahu bahwa akan kedatangan seorang presiden pasti memberikan sambutan yang meriah bagi kedatangan presiden tersebut sebagai tanda penghormatan. 民众知道总统要来，肯定会非常的欢迎，表示他们对总统的尊重。 Yesus datang ke Yerusalem dan dieluk-elukan, bukan menaiki seekor kuda tetapi keledai. 耶稣要来耶路撒冷，他不是骑着一头高大的马，而是骑着一匹驴驹。 Bila kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tidak ada kesan gagah dan mengagumkan dari seekor keledai. 我们看到人们认为的驴子是一种很软弱的动物， Keledai adalah seekor hewan yang dianggap lemah pada saat itu, tapi dipakai Tuhan untuk menyatakan kesederhanaan dan kemuliaannya. 当时耶稣骑着这样软弱的驴子，彰显了他在荣耀中的朴实。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat di ayat yang ke-8. 弟兄姐妹们，我们再看第8节， Kita melihat penyambutan yang diberikan oleh orang banyak ketika Yesus lewat di situ. 我们看到了，当耶稣所经过的地方都受到民众的非常的欢迎。 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. 那就是有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。 Penduduk Yerusalem memberikan penghormatan kepada Yesus seperti seorang pahlawan yang menang perang. 耶路撒冷的
民众给耶稣的尊崇，像一个胜利的勇士那样。Mereka menyatakan bahwa Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. 他们陈述了耶稣是先知预言的弥赛亚。 Kabar tentang Yesus telah melakukan banyak mukjizat sehingga mereka kagum dan menyatakan Yesus adalah Mesias. 关于耶稣已经行了很多的神迹的信息，已经传遍了各个地方，以致他们很惊讶，并且陈述了耶稣是弥赛亚。 Sehingga di ayat yang ke-9 dan ke-10 menggambarkan bagaimana sorak-sorai dari orang banyak. 在第9到第10节里面描述了当时的民众是怎样的在高呼着。 Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. 前行后随的人都喊着说：“和散那！奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和散那！” Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa arti kata Hosana? 其实呢，这个和散那的意思是什么呢？ Kata Hosana di sini berarti tolonglah selamatkan kami sekarang, atau sudilah menyelamatkan kami. 它的意思就是说，请求救救我们吧。 Seruan tersebut adalah seruan meminta tolong untuk diselamatkan. 那样的感叹，那样的呼求，就是呼唤请求耶稣拯救他们。 Seakan-akan orang di situ mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dapat menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. 在那里的民众承认耶稣是弥赛亚，现在能从罗马的殖民统治中拯救他们。 Bila Yesus sudah membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, maka ada kerajaan seperti dulu, seperti zaman Daud yang jaya. 若是他能够把他们从罗马的统治侵略解救出来，那么他将是像大卫王时代那样的荣耀。 Apakah pemikiran penduduk Yerusalem itu benar, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? 当时耶路撒冷民众的这种想法是否对吗？ Pemikiran penduduk Yerusalem pada saat itu adalah salah. 当时耶路撒冷民众这种想法是错误的。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， Yesus datang ke dunia memang untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. 耶稣道成肉身来到这个世界，是要拯救世人。 Namun tidak sesuai dengan kemauan penduduk Yerusalem pada saat itu. 但是不符合当时耶路撒冷民众当时的要求。 Mesias datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. 弥赛亚来到这个世界上，是要从罪恶中将世人拯救出来。 Mereka mengharapkan sosok Mesias yang gagah memberikan kemenangan di dunia. 他们所希望的是一位给世界带来胜利的英雄。 Padahal Yesus memberikan yang lebih daripada yang mereka pikirkan. 其实，耶稣给他们的是更胜于他们所想的。 Yesus mengalami penderitaan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. 耶稣在十字架上救赎了每一个人的罪。 Ia yang tidak bersalah dijadikan bersalah karena kita sekalian. 他本来是无罪的，但是却为了我们变成有罪。 Keselamatan yang diberikan oleh Allah bukan bersifat sementara, namun bersifat kekal.
耶稣给我们的平安不是暂时性的，而是永恒的。 Harapan yang tidak sesuai dengan pemikiran penduduk Yerusalem pada saat itu membuat mereka mudah terhasut. 当时的耶路撒冷民众，他的想法与他们所期盼的事实不同，所以很容易被那些仇恨耶稣的人所煽动。 Mereka yang awalnya pada Markus 11 ayat 9 sampai ayat 10 menyorokkan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. 在马可福音第11章第9到第10节里面说，他们起初是欢呼的，和散那，奉主名来的是应当称颂的。那将要来的我主大卫之国是应当称颂的。 高高在上和散那。 Setelah beberapa hari berselang tercatat dalam Markus 15 ayat 13, akhirnya mereka mengatakan salibkan dia. 但过了没几天，在马太福音第15章第13节里面的经书里面记载了，他们又喊着说，把他钉十字架。 Perubahan yang sangat besar terjadi di sini. Dari pujian menjadi penolakan. 大大的把称颂变成了拒绝。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， bila kita bayangkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, 如果这样的事情发生在我们的生活中， orang yang awalnya dekat, orang yang awalnya selalu mendukung kita dan memuji kita, akhirnya menolak kita. 我们所爱的和信任的，起初是亲近我们的，总是称赞和支持我们的，可是突然间他背叛了我们。 Secara tiba-tiba mereka menolak dan mengkhianati kita, padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun kepada mereka. 突然间被拒绝了，被背叛了，其实我们又没做错什么事情。 Bagaimanakah perasaan kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? 那么我们的感觉是什么呢？ Pasti kita kecewa, marah, sedih, dan minta penjelasan apa yang membuat mereka mengkhianati kita. 伤心、失望、生气，并且要求肯定的解释那人的行为。 Namun kita lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam permasalahan itu Yesus tidak melakukan hal tersebut. 但是在那件事情里，耶稣没有这样的做。 Kita berpikir, apakah kita ketika diperhadapkan seperti itu, masalah itu, apakah kita meninggalkan Tuhan? 如果我们碰到了这样的事情，我们是否要离开神呢？ Apakah kita menganggap Tuhan, mengapa engkau tidak adil terhadap aku? 或者是说，上帝啊，你为什么不公平？ Saat ini kita mau belajar dari Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 现在我们必须学习耶稣始终的顺从上帝的旨意。 Kita belajar untuk taat akan perintah Tuhan dan kita mau dipimpin oleh Allah. 我们要跟着耶稣，向着他。 Yesus ketika dipuji, ia tidak sombong dan tinggi hati. Dan ketika ditolak, dia tidak putus asa atau menjauhkan diri sehingga tidak ada semangat hidup. 耶稣当受到称颂时，不骄傲，不自大；当被拒绝的时候呢，也不灰心，不失望。 Pengendalian diri yang baik dalam kehidupan itu yang kita belajar dari Yesus. 我们必须学习耶稣，无论在我们的生活中，无论是情况和条件的不断变化，我们都要学习控制自己。 Di dalam kondisi hidup yang berubah, kita mau tetap bisa mengendalikan diri. 无论情况怎么的变化，我们都要继续不断的
要控制自己学习耶稣。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah hal untuk mendewasakan iman kita. 我们在我们的生活中所发生的一切事情，能够增加我们对耶稣基督的信心。 Pada saat ini kita mau lebih memilih Yesus daripada hal yang fana di dalam dunia ini. 比起这个世界上的短暂事物，现在我们更选择耶稣。 Jangan tukarkan iman kita kepada Yesus Kristus dengan kesenangan sesaat dalam dunia ini. 不要把我们对耶稣的信心换成世界短暂的快乐。 Mari kita mendekat kepada Tuhan setiap waktu 让我们时刻的亲近耶稣， dengan bersaat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa dan setia beribadah. 要读圣经、祷告，衷心的敬拜。 Berikan dirimu untuk mau semakin dibentuk menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, pemikiran, dan perbuatan. 让上帝陶造我们，在信心、思想、语言和行为中成长。 Fokuskan diri kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan ingin menyenangkan hati manusia. 我们的焦点是要讨神的喜悦，而不是讨人的喜悦。 Sehingga kita mampu taat akan pimpinan Tuhan dan setia sampai akhir. 以至于我们要始终不渝地顺从上帝的引领，直到最后。 Hal inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. 这件事我们必须实施， Agar kita dapat menguasai diri kita, baik di tengah pujian ataupun penolakan dalam dunia ini. 使我们能做到很好的在称赞与拒绝中节制自己。 Amin. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau adalah teladan kami. Engkau adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, maha pemurah. Kami mau Tuhan belajar untuk kami bisa mengendalikan diri kami dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak mau ketika kami dipuji, kami tinggi hati, kami sombong. Ketika kami ditolak, kami marah, kami membenci orang yang menolak kami. Tetapi kami Tuhan mau, kami bisa mengendalikan diri kami. Terus taat akan pimpinan-Mu, terus melakukan kebenaran, terus melakukan kebaikan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teruslah pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主，
我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa, bersyukur Tuhan, untuk vaksin virus COVID-19 yang sudah ditemukan Tuhan, dan sekarang lagi didistribusikan. Kiranya setiap rakyat Indonesia mau menerima vaksin ini dengan baik, sehingga itu bisa menjadi pemutus mata rantai bagi virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rakyat Indonesia, juga meskipun sudah ada vaksin, tetap mau terus menjaga dan melakukan protokol kesehatan, sehingga itu pun bisa menjadi satu hal pemutus mata rantai bagi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk iman setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau terus tambahkan iman mereka Tuhan, di tengah permasalahan hidup yang terjadi dalam wabah virus COVID-19 ini. Kiranya setiap umat-Mu semakin datang kepadamu, semakin mau berseru kepadamu, semakin mau terus Tuhan menjalankan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan dari setiap jemaat dimanapun mereka berada, sehingga di dalam kehidupan mereka terus merasakan cinta kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara yang ada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan hikmat kepada Bapak Presiden sampai jajaran yang terbawah untuk memimpin bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. 弟兄姐妹们，现在我们要进入奉献。 Ayat persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 奉献经济是在帖撒罗尼迦前书第5章第18节。 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke rekening gereja masing-masing atau memberikan secara langsung kepada gereja jemaat masing-masing jika sudah dapat beribadah di gedung gereja. 奉献的款项可以通过汇款在银行的户口里，或者是直接在教会。 Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 291. 我们唱诗291首。 Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata
Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam doa syukur. 我们进入奉献祷告。 Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap hikmat bijaksana, karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, pada kesempatan ini kami hadir, kami datang memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan. Engkau juga pimpin hamba Tuhan dan semua majelis di gerejamu ya Tuhan, kiranya diberikan hikmat bijaksana untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syukur kami, persembahan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. 我们要结束今天早上的聚会。 Mari kita naikkan pujian pengutusan dari KPPK nomor 325. 我们唱差派诗歌，在圣教诗歌第325首。 Ku memilih Yesus. 我宁愿有耶稣。 Bukan harta dan dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya.我宁愿有耶稣生于尘扬，我宁中有主满足主的心肠。我宁愿有耶稣生于黎明，面对主忠诚，宣讲主生命，曾救绝进我，随后这万方，确认说罪恶捆绑。我宁愿有耶稣生于世上，荣华富贵生活。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Hosiana.